sa vybrali na taký menší výlet a v podstate pôjdeme smerom k Rajongu a nachádza sa tam durianová farma s tým, že vlastne ja mám rád durian, Suisa má rada durian, jej rodičia majú radi durian, takže verím, že si to dneska užijeme a malo by to prebiehať zhruba tak, že pozrieme si tú durianovú farmu a potom je to zakončené 4-hodinovým bufetom, kedy môžeme jesť vlastne neobmedzený durian a rôzne ovocie a deserty. Takže som zvedavý, čo sa mi podarí natočiť pre vás a celkovo ako to bude prebiehať, lebo fakt to bude celku zaujímavý deň. Ja sa tak teším, lebo máme dneska cheat meal, takže v podstate budem jesť durian a dezerty a všetko. Takže tak. Ešte som vám zabudol povedať jednu informáciu a to je to, že pokiaľ si to zabukujete online, tak máte určite zľavu, čiže je to lepšie ako na mieste a máte aj istotu, že nebudú mať vybukované termíny. My sme mimo sezóny, čo je super, ale je sezóna durianu, čo je taktiež super, hej, čiže mimo sezóny turistov a v sezóne ako keby durianu. No a cena pre turistov je 750 bátov, pre lokálnych je 650 bátov, s tým, že tých 750 bátov je zhruba 20 € na osobu. Dorazili sme na miesto, pokiaľ by ste to hľadali na mape, tak sa to volá Supatraland. Mali sme mať termín o 11:00, ale povedali, že môžeme ísť na termín o 10:00 a je teraz 10:08, čiže rýchlo utekáme s ticketmi sem. Tu ukážem aspoň, ako to vyzerá pri tej bráne. Tu máte ešte aj nejaké QR kód, čo si môžete naskenovať s mapou. A veľmi tu voní durian z každej strany. S tým, že toto je to, čo nás dneska čaká. Takto vyzerajú vstupenky, ktoré sme dostali a každý z nás dostal ešte aj takýto náramok. V tej hale tu je veľmi veľa ceduliek, čiže postupne sa vám ich posnažím takto ponatáčať, ako vždy hovorím vo videách, môžete si to stopnúť, hej, lebo kebyže to idem takou rýchlosťou, aby to stíhate čítať, by to bolo na dlho. S tým, že potom toto je ešte zóna s nejakým welcome drinkom. A akurát nás teraz volávajú, čiže asi pomaly pôjdeme. Going back? Sensor. Len sa len ideme takto dozadu, lebo potom môžeme natáčať aj potom smerom tam. Sú nesení rodičia vpredu. Okay, can you translate me what did she say? She said like first we will go for durian buffet, but on the way we will stop for checking the farm. You will see the fruits farm, and I'm not sure what the kind of fruit we will see. Yeah. Okay. So that's all? Yeah, and we will come back and can use the coupon for welcome drink here. OK, takže z toho, čo som sa povedala, pokiaľ viete po anglicky, asi viete, tuto je tá zóna na ten welcome drink, ktorú vám chcem ukázať, to potom si vymeníme za ten kupón. S tým, že opúšťame teraz toto miesto a v podstate ideme teraz na nejakú fruit farmu a uvidíme. Malo by to byť akože durianová farma? วิ่ง3 รอบก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าไร่นะครับห้องประชุมสัมมนาคาราโอเกะพร้อมทุกอย่างการจัดเลี้ยงสถานที่จอดรถได้เป็นหลายร้อยคันนะครับ I think you will need to translate. ต้นมังคุดนะครับ This is mango tea. กลับมาช่วงนี้ก็เห็นแต่ต้นนะครับ For this time, just the tree, no Cái mango miếng thả. tea. It's not the season for. อยู่กับต้นไม่มีทั้งใบด้านงานนะครับโอ้
ราะว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ถามว่าเอามาจากไหนนะครับนี่เรายังมีอยู่แต่ว่าต้นไม้ตามต้นตามอะไรมันมีส่วน Také ovocie, ktoré je vlastne akože rubí rúžové jablko. Keď chodíte do Ázie, tak poznáte a toto by mal byť longan. เดี๋ยวมันจะมีการขับกิ่งแล้วนะครับเพราะว่าลูกเล็กนี่มันสามารถที่จะพากิ่งหักได้นะ นะครับเหมือนลำไยเลยเสียงอาจจะแห้งไปหน่อยนะครับผมใช้เสียงเยอะแต่ Ja som si všimol, že aj na druhej strane tu je. มันหยุดของท่านนี่ครับมันทำงานของเราเลยนะครับหยุดก็หยุดกันยาวเกินไปนะครับไม่ได้หยุดกันเลยผมอ่ะโอ้4 วันต้องเป็นผมส่งลาล่วงหน้า2 วันซ้อนเลยนะจะไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ไปเที่ยว You love it. That have a friend to บ talk ริการลูกค้าเอาไว้ก่อนนะครับ เป็นตัวของมะเฟืองหวานสายพันธุ์มาเลยนะครับ เป็นพันปี10 กว่าปี17เขาจะโน้มจิกไปตามขนาดเวลาเก็บเกี่ยวของรุ่นไปได้ง่ายนี่เป็นวิธีที่เราจะปลูกทุเรียนให้ห่างกันอยู่ประมาณ6 เมตรถึง 6 เมตรนะครับปลูกเป็นโน้นลักษณะนี้คือเขาเรียกว่าการระบายน้ำออกอยากปลูกหรือเปล่านะครับ มีข้อมูลที่ด้วยวางระบบน้ำให้ดีๆนะครับ Durian tree, how they plant, how they make a ไร่หนึง space. จะได้อยู่ประมาณ Aha, že ต้น toto je ako majú priestor a ako sadia vlastne stromy s durianom. ดูแลก็ต้องเก่งจริงๆนะครับ ถึงไอการปลูกนี่ไม่ยากต้องการดูแลเนี่ยต้องเก่งจริงๆบางทีเราปลูกแล้วนะครับเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขาอะ Čiže každý strom musí mať ešte priestor okolo seba. ปลู Hej, กร to อบแรก vidíte, a sú tak vyvyšené na takom รอบนี้ kopčeku. เอาเนี่ยตายอีกแนะนำลูกค้าไม่ต้องปลูกซื้อกินดีกว่า ดูแลยากครับเหมือนลูกอนุบาลเหมือนเราเลี้ยงลูกกับตอนเช้าไปส่งเขาแล้วเราก็ไปทำงานตอนนี้ It's ลูก pity ไม่รู้ว่าอยู่ยังไง he don't speak ค also รูก็ยัง English. ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอีกนะครับ Can แต่ละชั้น translate. แต่ละอะไรหลายอย่างนะการดูแลมันก็ Škoda, že nehovorí po ทำแต่งาน anglicky. เนาะตอนเช้าก็ไปส่งลูก แล้วก็ลูกกลับมาบ้านก็เราก็ไปรับกันอีกอันนี้ V podstate nič nerozumiem, čo je dragon บินไป fruit. รับก็มีนะครับเพราะว่ามันค่อยมีเวลา Čiže oni sami v podstate musí prekladať všetko a to, čo on povie, a teda aj vám. So, if it will be something important, could you just translate me, okay? ต้นนี้ก็จะเป็นทุเรียนพันธุ์ก้านยาว That is the โอ้แต่ expensive ช่วงเม durian. ษาพฤษภามาที่เห็นเต็มเลยครับเป็นต้น Tu แบบนี้ vpravo ก็ majú špeciálnu odrodu เราจะไว้อยู่ durianu, ประมาณ ktorá je 300-400 drahá. ลูก Tak jak tu vyzerajú stromy, a ako นี่ sa ยั to งเห็นอยู่ pestuje. ยังเห็นอยู่ อันนี้ ไหน อันนี้ คะ นี่อันนี้เราปล่อยให้ A hľadám, กระรอกกระแตมกินนะ či aj nejakých horov vidíme, นี่เห็นดูร้อย ale ยี่สิบ nevidím. I don't see. Me neither. ได้ครับเขา Oh, เล่น there, เล่น there, 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 there. ครับ Tuto. อัน Hej. นี้ปล่อยให้เขากินเลยนะครับอืม Tuto máme กินหมดลูก durian. นี้เป็นเบาหวานเนี่ยกระรอกผมอ่ะอยู่ในสวนเนี่ย Že ako, našli sme nejaký na strome, ผิดกระแตโอ้เยอะแยะครับ Oh, yeah. แต่เรา The spreader อนุรักษ์ just ไว้เองครับบางทีวิ่งตามนี่นะครับ นี่ก็เป็นโซนของมะเฟืองหวานสายพันธุ์มะลีนะครับห่อป้องกันพวกแมลงพวกหนอนอะไรมั่งหลายๆอย่าง čo máme starfruit, teraz som videl. ป้องกันครับแล้วปันทองด้วย Tuším, že na Slovensku to voláme karambola, či si pamätám ešte z barmánskeho kurzu. A opäť mi začína v tom teple sekať. น้ำจริงมีน้ำลูกก็มีน้ำครับสละสายพันธุ์สุมาลี the snake fruit, right? A tuto อั sa นนี้อา pestuje ยุประ snake มาณ fruit. 5 ปีเพิ่งออกลูกปีนี้เป็นปีแรกนะครับพอออกดอกมาแล้วนะครับ ถ้าเราปล่อยแบบธรรมชาตินี่ไม่ติดนะ เป็นผลไม้ที่ทำยากนะต้องมีการช่วยผสมเกสรด้วย It's the not easy to plant. It's เนี่ย this เขา one. มาเที่ยวยมสวนนี่เขาลงไปดู Že vraj je ťažké to pestovať. นะครับเดี๋ยวเราก็ลงไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่า We ชิม will ส go ลัด down สด and ๆจาก then ต้น we ถ่าย will รูป go อะไร down มั่ง the farm. Že za chvíľku vystúpime a pôjdeme sa prejsť aj po tej farme.
Hej, tuto môžete vidieť pekne, to snack fruit. อันนี้กี่นาทีคะหรือว่าไปกับคุณเลย ไม่เราไม่จำกัดอยู่แล้วครับ อ๋อโอเค ไปถ่ายรูปอะไรมั่งได้สัมผัสกับธรรมชาตินั้นมั่ง Okay. Som vypol opäť signál na telefóne, tak snad to pomôže. Ideme teraz peši, troška sme sa zdržali, on ide v celku dosť rýchlo na mňa. A je to troška mokro. Musím si na mamina hneď chce ochutnať takto snack fruit. This is fresh from the tree. Yeah. It's good. It's so sweet. Yeah. Can try. หวานอยู่ไหม หวานค่ะ หวานเปรี้ยวๆนะ ใช่ค่ะ มันโกหก Idem เราก็มีนะ ochutnať aj ja. Čerstvé otrhnuté zo stromu. Keď sa na to pozriete, tak je troška ako keby prezreté. On to len zaostrí dobre. ตัวขาวมั่งตัวดำตัวแดงมั่งเต็มสวนเลยครับแต่ A schutné. บริเวณตรงเนี้ยคนเข้าบ่อย ครับคนเขา Snack fruit. เขา Mám จะ rád. ไม่ค่อยออก For how to see the sweet Mhm. snack fruit. Mhm. Just check if they have some เขาอยู่ squirrel ประเทศไหนครับ and that means it can be sweet. To znamená, že musíte sa pozerať vyslovene na stromy, ktoré majú veveričky a kde majú vlastne tie stromy tie veveričky a jedia tie plody, tak tie sú ako dozreté a tie sú super takto na jedenie. And also if the squirrel have like pregnancy, maybe it needs some sour as well. A keď je ako veverička tehotná, tak možno chce aj niečo, čo je také horkejšie. Takže buď to je sladké, alebo fakt, že horké. อันไหนที่หนูลองเด็ดด้วยตัวเองได้บ้างอ่ะ มันมีหนามนะหรือว่าจะแกะเองก็ได้นะนี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ หวานทุกต้นนะพ่อ เป็นแถวนี้ได้หมดแล้วครับ โอเค หนูจะลองหนึ่งลูก I will try to take it by myself แถวนี้ได้ so we will just enjoy the time and he said like no rushing time we can eat here or but we still need the stomach to be have the space for durian. Čiže v podstate povedal, že máme koľko času chceme, že v kľude môžeme jesť a v podstate som sa vraví, že ale tak si musíme nechať nejaké miesto pre ten durian, lebo sme sem došli primárne kvôli tomu durian buffetu, keďže ten durian je taký drahší a majú ho tu prémiový, tak chceme primárne jesť ten a nebudeme jesť teda snack fruit, ktorý sa pohybuje v tých cenách na markete fakt ako lacno. He just say there is the big one, but I think it's very where it's big and sweet. Ešte povedal, že tam je akože veľký, hej. Tak to vyzerá potom ten snack fruit, to asi poznáte, asi ste to jedli už pravdepodobne v Európe na nejakých afrických trhoch, ktoré bývajú v Prahe, Bratislave. Tam som to ochutnal prvýkrát ja a potom tu v Ázii, tak bežne. Dobre, takže tuto si pobeháme tieto stromčeky a potom pôjdeme ďalej. Tu takto stojíme, tak vám natočím, ako vyzerá ten snack fruit aj takto zblízka. Tým, že je to také pri tmie, tak to bude troška horšie, ale v podstate jedná sa o ovocie, ktoré proste sa volá snack fruit z toho dôvodu, že vyzerá ako keby odhada, hej, že tak vorá a všetko. A takto to rastie potom na tých stromoch, čo sme si ukázali predtým. To môžete vidieť tu, hej, takisto tu. A ten plod sme si ukázali, takže natočím vám potom našu ďalšiu zastávku. Tu sme mali snack fruity. Skontrolujem si mikrofón, že či funguje, lebo sme prešli na mikrofóny. Ste mali troška kvalitnejší zvuk. ใช่ครับต้องช่วยในการผสมด้วยนะไอ้เมล็ดที่มันเกิดขึ้นมาเป็นต้นอ่ะส่วนมากจะเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยเขาปลูกก็สลับปลูกคล้ายๆกับกล้วยเห็นไหมแยกหน่อ It's about how to นี่ plant หน่อ the เล็กๆตรง snack ตรงกลาง fruit. แต่ It's ก่อนมัน not จะ that ปลูกแค่ easy. ต้นเดียวนะ It need to ปลูกต้นเดียวขึ้นไปปุ๊บ it's นี่ not นะ just ครับ the seed. It พอ needs เว to ลามันสู be งแล้ว mixed or something. เจ้านาย I เลย don't ได้ know คิด how ใหม่ to ว่า say. ปริมาณต้นเดียวมันก็ได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมเขาก็เลยเอาหน่อแบบต้นกล้วยอ่ะเอาแม่มันออกแล้วก็เอาหน่อมันไว้เยอะๆ3-4 หน่อปริมาณมันก็ได้เยอะกว่าเดิม
มันก็ได้ขึ้นมาอีก2 เท่า 3 เท่าเลยนะครับนี่ในกลุ่มนี้ก็มี3 หน่อ 4 หน่อเลยชดเชยในการผสมก็เลยมีสระตลอดทั้งปีนะครับ Snažím vám natáčať čo najviac z tej cesty, aby som niečo nepreskočil, čo bude zaujímavé. Vyzerá to, že prichádzame do ďalšej nejakej zóny. Is your favorite one? Bananas. ก็เป็นทุเรียนอายุอยู่ประมาณ Also behind you is the durian. 7 ปีนะครับ Tu majú banány a sa ty majú นี่ durian. นะครับต้นหนูนะ This is around สวยงาม 7 นะ years. 7 rokov. อันนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่มูลซังคิงปลูกอยู่ประมาณยังไม่ถึงปีนะครับทำไมสังเกตว่าต้องมีต้นกล้วย คือทุเรียนมันเห็นกล้วยสูงก็ที่สูงไปตามนะเป็นผลไม้อิจฉา เป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับเนี่ยสังเกตน้ำตาลเป็นใหญ่ๆยังมีกล้วยอยู่เลยอันนี้ไม่ได้โกหกอะไรนะอันนี้เป็นเทคนิคนะทางสวนเรา He just ใช่นะครับ mentioned นี่ต้นคู่กันนี่เริ่มยืดไปตามกล้วยแล้วเนี่ย behavior. ไม่ When เกินอ he ยู่ประมาณ see 3 when the 4 ปี durian ละ see the bananas grow up, it กล้วย also เรา grow ก็สา up. มารถขายได้นะ So the durian copy the banana. Yeah. ทำกล้วยคงกล้วยชา Takže vraj durian sleduje banány ako rastú a podľa toho rastie, že vraj tak preto toto majú vysadené vedľa seba. เป็นพี่เลี้ยง When เขา you ด้วย see นะ it's ทุเรียน almost the same size เพราะ for อายุอยู่ both มา of them. 4-5 ปีเขาก็เริ่มทรงพุ่ง A že v podstate sú Jaj, no, podobnej a koj, veľkosti. o, ten Aj tie durianové stromy, ต้อง aj การ tie พี่เลี้ยงแล้ว banány. นะครับเขาเริ่มโตแล้วนะครับ Možno niečo v rámci tej นี่ pôdy. ก็เรียกว่าช่วงอนุบาลนะครับต้องดูแลเขาแบบนี้แหละ Maybe something in the soil affect the durian from the Yeah, bananas. maybe yes. We can make a research. 6-7 ปีนะครับทุเรียนพันธุ์หมอนทองทรงสวยๆจั่วๆแบบนี้จะขายเจดีหรือว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสนะครับ Ah, อยู่มาตั้ง10 ปีเขาจะจัดยอดไว้ไม่ให้สูงให้สูงพุ่งออกข้างอย่างเดียวนะครับ Je dobré, že v podstate sme dostali taký prázdny vozík, lebo tá partia, čo išla o 10. pred nami, tak je úplne na full. Som vám nenatáčal, ale tie vozíky boli úplne akože naplnené. Was that? it was the rubber tree Yeah. that they will give you you will have some the liquid for make a rubber. ตัดยอดครับ ในสูงเกินประมาณที่เราฉีดยาไม่ถึงนะครับเขาก็จะตัดยอดลงไว้แต่ละปีกันอยู่นะครับทุกคน They just cut the tree to have the same size to be good for treatment for them. ต่อต้นเลยนะ Čiže akurát สังเกต ostrihli ว่ามี stromy, เอ aby กไม้ mali พุงไม้ podobnú ไผ่ค้ำกิ่งก็คือ veľkosť pre เขาไม่ให้ nejaké มันหัก ošetrenie มันฉีก alebo ลงมาครับแล้วก็ใช้เชือกวางโยงไปอีกนะครับในส่วนนี้ This bamboo stick is to helping ตัด to แต่ง not กิ่ง falling กิ่ง down. แห้งมั่งอะไร Čiže มั่ง tieto หลายอย่างครับ bambusové เริ่ม vlastne ทำความสะอาด stromy ดู alebo แลโลก proste แล้วตอนนี้ palice นะครับ pomáhajú tým stromom, aby vlastne sa nevyvrátili v prípade nejakého vetra. Aby proste nepopadali. Čiže to je nejaká podpora. Som zišiel troška z cesty a mňa to skoro vyhodilo z vozíka. Musím si dávať taktiež pozor. Tu sedím takto na kraji, takže je to občas také, že ma to hádže. A na schvál, ako som spomenul, sme išli dozadu, aby ste mali potom aj ไปเยื takto อนครับมาจากทางเหนือนะก็เขาเรียกว่าเที่ยวชมสวน เที่ยวชมสวนราคาบัตรอยู่ประมาณ120 บาทนะครับ ก็มีคูปอง50 บาทส่วนลดนะครับมาแยกอะไรก็ได้นะครับ แต่ผลไม้เขาไม่ได้ทานแต่เรานะ So that เที่ยว was ชมสวนเขาเรียก everything? ว่าเที่ยวชมสวน Yeah, and then after we แต่ของเรา finish นี่ from โซน this, ของ we บุฟ will เฟ่ต์เรา continue for ทานอะไร 2 hours. ก็ได้อยู่ในโซนนี้นะครับ So first food and then we will continue. Yeah. Here, just enjoy ตาม your อัธยาศัย time เดินรถ and เราจะวิ่งมาเรื่อยๆนะครับ eating. พร้อมเมื่อไรค่อยไปนะจ๊ะ And if we're ready to continue, we just จะ jump เป็น on โซ the นของ next คาเฟ่ไปนั่งเช็คอิน big ได้ course. อยู่ประมาณ100 เมตรนะครับ Takže เป็น takto to น้ำต majú กมีถ้ำมีอะไร zaujímavé ทุกอย่าง vymyslené, že นะครับ ten durian ในโซนนี้ buffet není คนเรา nakoniec, ไปหมุนเวียนไป ale เวี v ยนไป strede เวียน tej ตัวนี้ prehliadky. ทั้งหมดเลย Tak som zvedavý, no. ขอโทษคุณกรมใกล้เจอกันอีก 3 ท่านค่ะ 4 มีค่ะ 3 ค่ะ
มีค่ะ Yeah. Tu majú potom aj nejaký obchod. Zmrzlina. ขอโทษนะคะ อันนี้ก็คือ Akurát nemá. บริเวณนี้ได้หมดเลยใช่ไหมคะทานได้หมดเลย ใช่ค่ะลูกค้าตั้งแต่แผงทุเรียนจนยันแผงสุดท้ายได้เลยค่ะลูกค้ายกเว้นตรงที่หนูนั่งนะคะ ค่ะ แล้วก็น้ำฟรีจะอยู่ตรงต้นไม้สีชมพูนะคะ ค่ะ แล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ด้านบนนะคะ จุดล้างมือจะอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ ลูกค้าค่ะแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าทานแล้วยังรู้สึกว่ายังอยากทานอีก แต่ว่ายังไม่อยากทานตอนนี้ ลูกค้าเดินคาเฟ่ได้นะคะ แล้วก็เดินกลับมา โอเค กี่ชั่วโมงคะ ตอน นับ นี้ ตั้งแต่ที่ลูกค้ามา4ชั่วโมงค่ะ โอเคค่ะ ใช่ค่ะ ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ Okay. So this is all stuff we can eat. Mhm. We have 4 hours Yeah. for the time. Okay. And that one up there is the toilet. Mhm. And if we are feel full and we don't want to we want to continue soon, we can stop and then walk through over there. They have some cafe, Mhm. like take a break and then come back here again. But Ah. it will be in 4 hours Mhm. to take Okay. time here. OK. Čiže máme zhruba 4 hodiny na to, aby sme sa pohybovali v tejto lokalite. Je tu durian buffet, sú tu toalety a je tu takisto miesto, kde si môžeme akože oddychnúť, dať pauzu a dať nejakú kávu. A ja sa pokúsim vám natočiť, čo všetko tu je, akurát si pauznem video a zase si ho zapnem. Bereme to takto všetko od začiatku. Tuto je tá zóna s tou kávou, tu si ukážeme neskôr, keď si dáme pauzu, aby sme využili fakt ten čas na maximum. S tým, že tu je market, tu máme snack fruit, ktoré ste videli na stromoch. Tuto je liči, ananás, mango, červený vodný melón. Potom tu máme pomelo. This one not Rinji. It's not lychee? Yeah, not What's that? Rinji. Is there? I will say you. I will Okay. find. I think it's lychee. No. OK. Hej, potom to tu majú takto nakrájené, kde si to môžete nabrať, dragon fruit, hej, tu je ešte It's the rambutan. a rambutan, Yeah. and rambutan is not lychee. No. OK. So far from them. Hej, tu vidíme potom to dragon fruit, pravdepodobne z tohto to potom krájajú a pripravujú tam na ten bufet. Tu máme opäť, vy ste to takto videli. Also pad thai Si môžete dať aj pad thai, and Thai rice noodle with the chicken curry. tu máme potom niečo sladké. What is this sweets? Mini donut. Mini donuts, OK. Yes. Fish and balls, some, pork balls. Yeah, and the sausage. Chicken. Mhm. And Thai dessert. Yeah. Tajské deserty, mango sticky rice, durian sticky rice will be for me, I guess. Yeah. Durian for sticky rice si určite dám. Je jedna z takých vecí, ktoré mám rád. Tu je nejaký šalát bar. Still keep healthy, you know. And this is my favorite one, papaya salad. To má rada Sunisa, no. Keďže ja som alergický na morské plony, tak si to pri mne moc nedáva. Si to dáva pod tajomky, keď niekde ide. Potom tuto majú takto grillované kuracie. Hello. Grilled chicken. A takisto bravčové. Yeah. This is A potom sa the. dostávame do tej časti, ktorá nás zaujíma najviac. This is the most important part Yeah, for us. sure. Okay, I will take one. เป็นเนื้อครีมมี่ เป็นเนื้อแบบว่าเป็นนุ่มๆนิดนึง จับได้เลยใช่ไหมคะหรือว่า For this you can touch and then you can feel which one you want and then take it. Okay. So maybe I will take this one. Which one? This one. Okay. Okay, I will choose also some. I want something which is so colorful because it will be here, something like this. Oh. Niečo takéto, lebo je to Maybe prezreté this one. dosť. Akurát by som prijal možno niečo väčšie. This one. Okay. Asi dám tento. Čiže ideme Let's go. momentálne nájsť stôl. Pozerám, že Sunisini rodičia už stôl našli. A ideme si dať. Akurát som nevidel ne? vodu a teraz som si už všimol, je tu taký barrel s vodou. อร่อยกว่าที่ซื้อกินปะ Čiže si dáme potom aj เลิกปากนะ Sunisina mamina si zo mňa robí srandu, že prečo som si zobral taký malý. Nevie, že si zoberiem ešte viac, lebo ona si zobrala takýto väčší. Super. Som zvedavý, čo povie Wow. Sunisa na to.
มันนิ่มๆข้างนอก ready เนี่ยเวลาซื้อทุเรียนอะมันจะเป็นฟูอย่างเงี้ยฟูใหญ่ It look like from commercial now. So it's delicious, right? Okay, I'm going to try also. Keďže som strašne hladný, lebo sme sa v podstate na to pripravovali, že to budeme jesť tu, tak som nedočkavý. S tým, že takto to potom vyzerá na tom tanieri, ja vám to ukážem. Tak to je v podstate ten durian, tuto je ten pod ako keby, hej, čiže sa to oddelí a potom ten durian sa skladá z viacerých ako keby častí, z takých podov. Hej, a ten pod oddelíte a jakmile ho oddelíte, tak pokiaľ to budete odkusovať správne, tak aj tá kôstka sa nedotýka ako keby toho daného ovocia. Čo je dobré, lebo v podstate ľahko ju viete vybrať. Pokiaľ to budete jesť prvýkrát, pravdepodobne to tak nezjete a bude tá kôstka celá od toho. Čiže idem ochutnať, ako to chutí. So good. Po pár durianoch to chcelo zmenu a dal som si teda durian sticky rice. Majú aj mango sticky rice, ale nebudem si predsa dávať mango, keď si tu môžem dať prvýkrát durian sticky rice. Je to z toho dôvodu, že vlastne keď sme boli v terminále 21, tam čo máte ten food court Pier 21, tak tam majú síce, že majú durian sticky rice, ale nikdy ho nemajú. Čiže idem to vyskúšať. V podstate, pokiaľ ste nikdy nejedli mango sticky rice alebo durian sticky rice, tak sa to skladá v podstate z ryže, ktorá je vyberená v kokosovom mlieku. A s tým, že je to celé osladené, takisto tam je nejaká sol a tak ďalej. Recept si určite môžete pozrieť online, aby som neklamal, čo všetko tam je. Zalieva sa to potom kokosovým mliekom, ktoré je trocha posolené. A s tým, že sa tam dáva potom navrch mango, alebo konkrétne ja mám teraz durian. Čiže idem to ochutnať. Som zvedavý. ๆเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนะวัดเขาตะแบกเหรอมีวัดเนี่ยเดี๋ยวก็จะมา Majú to tu strašne sladké. Čiže zrovna tu nie som úplne favorit tej sticky rice. Možno niekde inde by to bolo lepšie. Ale je to strašne sladké tu. Takže neviem, toto si dám iba raz. Ďalšia vec, ktorú je dobre vedieť tu, pokiaľ jete veľa durianu, tak by ste mali jesť aj takéto niečo, volá sa to mangostín. A v podstate to pomáha tomu, že keď jete veľmi veľa durianu, tak to pomáha skľudniť žalúdok, lebo durian zohrieva vaše telo a keď ho zjete veľmi veľa, tak vám môže byť z toho zle. Čiže je dobré ho kombinovať práve s týmto ovocím. Strávili sme tam zhruba nejakú polhodinku, 3/4 hodinku a fakt akože som narvatý. Ideme sa tuto prejsť, ideme pozrieť takisto tú kaviareň, čo tu je. Ja vám to nahrám. Strašne horko je vonku a do toho ten durian, takže som úplne taký... V podstate toto je tá cesta, ktorou sme prišli z toho bufetu. Tuto je nejaké miesto na sedenie a nejaké hrybiky a pravdepodobne tuto je spravená tá reštaurácia, kaviareň alebo čo to je. Takže máme ešte tak zhruba 3 hodinky na to, aby sme si to tu popozerali, poprechádzali, dali si nejakú kávu. How you feel after eating so much durian? Actually not so much because I don't want to put so much durian in this food. But I will go back there. Yeah, we will take more, right? Can you see that mushroom? Is that Mario? I don't think so. Dobre horko mi je. I think your mom will need photo. Teraz som si robil srandu zo Sunisy, lebo tuto majú takú šmiklavku z jednej strany na druhú, že koľko kilogramov to dokáže uniesť. Ona pozerala až do 80 kg, takže tam sa nevlezem. Ale bolo by to zaujímavé. So you can go basically, but I cannot. Máme potom ďalší nejaký obchodík. Môžeš kúpiť sušený durian a rôzne iné ovocie.
Toto je potom takéto molo. Čo tu majú potom v tejto reštaurácii? Keď môžete pozrieť, majú tu rôzne takéto jedlá. S tým, že pokiaľ niekedy budete tu, tak určite vyskúšajte takéto niečo. Je to Thai tea ice cream a v podstate Thai tea, pokiaľ viete čo je, tak rozhodne aj tá zmrzlina má význam, inak je to lokálny červený čaj, ktorý je tu veľmi obľúbený. Čiže tieto zmrzliny vyzerajú pre mňa tiež zaujímavo. A Sunsina mamina opäť našla nejaký fotospot, kde si chce spraviť fotografiu. Myslím, že to majú tak nejak v rodine. To je taký pekný, zaujímavý vodopád. A v podstate pozerám, že sa k nemu dá ísť aj takto spodkom po tých schodoch. Basically we can go down by the stairs and it will end here. Or maybe we will go this way and then go there. Okay. Ďalší obchodík. Keď by ste mali chuť na kávu alebo niečo, keď sa pozriem na tie ceny, zhruba tu, tak to vychádza na také 2 eurá momentálne. Hej, a tá ponuka je tu samozrejme väčšia, majú tu aj takéto wafle a ostatné veci. Myslím si, že my ostaneme hlavne pri tom durianovom bufete teda. A Sunsina mamina je zase ready na ďalšie fotografie. I think she wants to pictures from you again. A vyzerá to tak, že aj tam sa dá ísť. A toto je tá jaskyňa, čo som sa spomínal. A ďalší krásny fotospot. Tu sa takto odignorovala žiadosť od fotku. Majú takúto jaskyňu. Troška znižím jas, aby som to približil troška tomu, ako to tu vyzerá, lebo ten telefón to bere veľmi. Takže znova. Hej, takto nejak to vidím na telefóne a v skutočnosti, že to vyzerá skôr takto. Potom toto majú takéto rôzne efekty. To sa potom dá ísť priamo k tomu vodopádu. Tu je druhá cesta, takto. To nič nie je. Toto vyzerá naozaj krásne. To oddialím, troška zmením zase. Približím. Sunsina mamina si teraz našla pekný fotospot. Keď niekde som spravím nejakú sprostosť, že si položím niekde telefón a ten padne, teraz mi to padlo na taký malý štrk a úplne som si rozbil sklo na telefóne, opäť, hej, ja to dokážem robiť každého pol roka, si dokážem rozmlatiť telefón, neviem, proste týmito videoblokmi.
Každopádne vyzerá, že displej je v pohode, čo som chcel povedať, to, že je tu úplne úžasne, lebo tu je ten vodopád a je tu studený vzduch, takže je to taká akože prírodná klíma a asi tu chvíľu pobudneme. V podstate teraz sme z tej jaskyne vyšli a toto už nič moc také nie je, takže predpokladám, že čoskoro sa vrátime naspäť do toho durianového bufetu. Čiže sa vrátime touto cestou, aspoň si ukážeme ešte ten vodopád. Troška zblízka. To musíme oddialiť, lebo sme moc blízko. Takto by ste to z toho detailu asi moc nevideli. Takže toto nejaké deti krmia rybičky. Máme 12:30, čo je v podstate, sme tu asi 2 hodiny a najedli sme sa a potom sme išli sa prejsť, najedli sme sa znova a ja už nemôžem po 7 tanieroch, čo je vlastne 7 takých tých veľkých potov, nemôžem durian ani vidieť a ono je aj nebezpečné jesť veľa durianu, takže aj preto si už viac asi pravdepodobne tu nedám. Je to z toho dôvodu, že durian vás jednak, ako som už spomenul predtým, vám zvyšuje telesnú teplotu, takisto aj bušenie srdca a tak ďalej. Takže v rámci nejakých možností je to v pohode, ale netreba to s ním preháňať. Tak teraz čakáme so zbytkom ľudí, ktorí tu čaká na auto, ktoré nás povezie ďalej. Mal by nasledovať ešte jedna nejaká prehliadka a potom by sme mali ísť preč. Takisto po ceste sem sme videli takú kaviareň, ktorá je spravená v lietadle, tak možno po ceste späť sa tam zastavíme. Tento to očividne teda je. Maybe not this one. Sme momentálne v tomto preplnenom autobuse, sme úplne na full, takže ja sedím takto tu vpredu s vodičom. A tým pádom nie som sa nebudem prekladať, lebo tak sa dozvieme asi ทุกวันเลยตอนมันดกเงาะของเราก็หมดฤดูกาลแล้วนะครับ Som si myslel, že pôjdeme ešte na nejakú prehliadku farmy, ale vyzerá to tak, že nás doviezol rovno odtiaľ z toho bufetu naspäť. Now we're going to the bees farm. Že to je nejaká policajná farma. Ja som myslel, čo hovorím, nepočujem, ale som sa na mikrofón, takže vy by ste ho mali počuť, keď niečo hovorí. นี่ฮะทางสาธิตการเลี้ยงผึ้งนะฮะเราก็จะมีน้ำผึ้งให้ชิมแล้วก็น้ำผึ้งมะนาวนั่นเองนะฮะโอเคครับลองชิมน้ำผึ้งก่อนได้นะฮะ Okay, now we can test some honey. Go down. Just be careful. Yeah. This is how they take care of their bees to have their honey. ให้ดูน้ำพยาก่อนนะคะดูน้ำพยาก่อนนะคะแต่ว่าในกล่องมีแค่น้ำพยาตัวเดียวเดี๋ยวให้ดูค่ะน้ำพยาก็จะมีหน้าที่วางไข่นะคะอายุของเขาอยู่ได้7 ปีนะคะน้ำพยาออกมาแล้วนะคะดูมือที่ชี้ค่ะตัวไม่เหมือนใครนะคะ That is some kind of the queen of them. Just one, only one in the bees. ใช่ค่ะส่วนที่เราเห็นพึ่งพวกนี้จะเป็นพึ่งงานก็มีหน้าที่หาน้ำหวานอย่างเดียวอายุของเขาอยู่ได้แค่ประมาณเดือนครึ่งนะคะพึ่งงานแล้วจะมีประเภทคือตัวผู้จะเป็นตัวผู้ก็จะไม่ต้องทำอะไรค่ะตัวผู้ก็ตายนะคะ So long sentences now. ที่เราเห็นใสๆเห็นไหมคะพึ่งหาใสๆ It's about the honey. ทีนี้ก่อนที่เราจะไปปั่นเราก็ต้องสลับให้เอาเห็ดตัวนี้ไปปั่นให้ชิมขั้นตอนต่อไปไปชิมน้ำผึ้ง5 หลังได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าน้ำผึ้งของเรามายังไงนะคะ Here is for honey testing. Before they take it here, they will take out the bees. Yeah. So firstly, they take it from the plates. Yeah, and this kind of place for one each them, they have just one queen Yes. of them in the bees. Že majú jednu kráľovnú a v podstate najprv ich odtiaľ to zoberú.
right? A potom toto sú no, แนวนอนนะคะน้ำผึ้งมันจะได้ไม่ย้อยค่ะตอนที่ตัวนี้ได้เดี๋ยวจะเข้าสายให้ดูว่าน้ำผึ้งแท้ดูยังไงไม่ให้ความรู้สึกนะคะ And behind she will say how to see the real honey and fake honey. So now we can test. Čiže Vlado nám bude ukazovať, ako zistíme pravý med od falošného. A toto je v podstate tá ochutnávka. ขอบคุณค่ะ You want some? Ja. Kapag krap? Yeah, I think I split it everywhere. We can check here. Total stredivá miestnosť. ถ้าใครซื้อไปแล้วไม่เป็นไรไปกับร้านนะคะเดี๋ยวบอกให้ค่ะว่าของเราน้ำผึ้งจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะน้ำขนาดนี้ ขอถ่ายวิดีโอได้ไหมคะ Okay. นะคะตัวนี้แก้ไอ้เจ็บคอ Here you can see. Is it be real? When it mixed with the water, it will be look like a nest for the honey on the bees. Čiže takto to vyzerá, keď je to zmiešané s vodou. V podstate tým, že to svetlo sa takto Looks like odráža, this. že to vytvára taký neviem, pattern, hej, nejaký vzor. This is the honey with lemon that we can test as Toto well. je med s citrónou, čo môžeme ochutnať. ไม่ก็ถ้าใครซื้อแกลลอน1,000ไปจุดเนี้ย5 ขวดเราจะแถมน้ำผึ้งมะนาวเนี้ยแก้วละ60 บาทให้แก้วหนึ่งถ้าเป็นนมผึ้งก็มีค่ะนมผึ้งก็ใครที่ปวดไขข้อลอกกาหรือว่าน้องไม่ค่อยหลับนะคะนมผึ้งจะดีมากๆน้ำผึ้งมะนาวก็มีขายด้วยนะคะเป็นแก้วละ60 บาทหัวใจใส่หน้าคงแพ้นะคะ You want to? เลยก็ซื้อได้ที่ขยันตัวนี้นะคะเป็นเกสร700ค่ะนมผึ้ง 2,500 น้ำผึ้ง She has for the cup for 60 baht if เป็น you're เกลอน interested. อันนี้เราให้ชิมดูก่อนนะคะ หรือว่าถ้าใครซื้อเกลอนหนึ่งเราจะแถมน้ำผึ้งมะนาวแก้วละ60มีไข่ด้วยนะคะ น้ำผึ้งมะนาวก็มีไข่นะคะ แก้วละ60 บาทเดี๋ยวถ้าใครเอา3 ขวดไหมธรรมดา900มี250 บาทเหลือ800 Tom pani si zobrala 3 so sebou. 3 ขวดเหลือ850แล้วแม่ลดไป50 บาทนะคะตัวขวดละ200 กว่าบาท Yes, thank you. มีขายด้วยนะแก้วละ60 บาทนะน้ำผึ้งมะนาวนะคะมีขายด้วยนะคะ It's good. ด้วยค่ะ It's fresh and it's good for hot weather. Okay. Vyskúšam taktiež, som sa hovoril, že je to dobré. Neviem, či je na mne zaostrené, otočil som iba kameru. Ale je to svieže, nie je to moc sladké. Je to vlastne celku dosť dobré. A my asi pokračujeme teda. To bola naša zastávka a teraz budeme pravdepodobne pokračovať ďalej. The 500 right บาทนั่นเอง hand นะ is ส่วน for ด้าน the ซ้ายนี่จะเป็น resort ที่เพาะผักออร์แก accommodation. นิกนะผักไฮโดรโปนิกของเรานี่เองนะครับ And อันนี้จะเป็นโดมเล็กนะครับโดมใหญ่จะอยู่ด้านใน on the นะ left hand is for the some salad vegetable. ต่อมานะครับด้านหน้าก็จะเป็นราชนีผลไม้ก็คือมังคุดนะครับ มัง Here คุด is นะ the ครับก็ mango เข้า seeds. สายเลือดเต็มที่แล้วนะคำว่าเข้าสายเลือดนะครับเพราะก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลก่อนนะครับแล้วก็กลายเป็นสีม่วงแล้วก็สุกนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็เริ่มวายนะฮะเริ่มจะหมดแล้วนะครับ So he just mentioned it's out of the season for this time. For the mangosteen, is we say is we call it the queen of the fruit. ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการปลูกทุเรียนแบบยกล่องนะครับ เราจะยกล่องขึ้นมาในประมาณ1 เมตรนะครับแล้วก็ปลูกห่างกันประมาณ 8-10 เมตรนะเพื่อไม่ให้แย่งสายใยอาหารกันมากเกินไปนั่นเองนะการปลูกแบบนี้น้ำจะถ่ายเทน้ำจะไม่ขังรากก็จะเน่ายากนั่นเองนะครับถ้าเราปลูกพื้นธรรมดาเนี่ยเวลาน้ำขังรากเขาอาจจะเน่าง่ายเขาอาจจะกลายเป็นโรครากเน่าแล้วก็ตายนั่นเองนะครับ They need to separate the space to far away from each other around 80 meters and hide the land to not get so much water because of it can be dying. แล้วต่อมาด้านซ้ายมือของผมนะอันนี่จะเป็นทุเรียนอายุ 25 ปีนะ It's around 20 years old, 25 years old. 25 ปีต้นก็จะประมาณนี้นะครับ This size for 25 สวน years ของ old. เรานะก็มี Durian. หลายสายพันธุ์นะตั้งแต่นกกระจิบนะฮะกระดุมพวงมณีก้านยาวหมอนทองชะนีนวลจันทร์แล้วก็จันทบุรีครับ This is the name of the kind of durian he has here in the farm. So many ต่อ type มานะอันนี้ of ก็ so จะเป็ many น kind of อุโมง durian. ค์ยางพารานะครับยางพาราตรงนี้นะครับเราก็ไม่ได้กรีดแล้วนะ
เพราะเขาแก่จนกรีดไม่ได้แล้วนะครับเราก็เลยอนุรักษ์ไว้ให้เป็นร่มเงาแก่ถนนเส้นนี้นั่นเองนะแล้วก็ส่วนด้านขวานะครับด้านในก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์มาเลเซียที่มีชื่อว่ามูซันคิงที่เราเพิ่งปลูกเหมือนกันนั่นเองนะ So it's like some repeat that we hear in the starting of the video, I think. And on the way is a rubber tree. แล้วต่อมานะครับด้านซ้ายมือด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นอิฐผาลัมนะครับตอนนั้นมันแพงมากเลยครับเขาก็ให้ผมเนี่ยนะครับปลูกครับพอปลู In ก the ขึ้นมา left ก็ปลู side กปั๊บ that you เลยครับ see is the date palm. และ Before ยาง it's พา so ราที่เรากิน expensive, จะอยู่ but ด้านใน now นู่ it's น not นะ so ฮะ much. แล้วพอจากยางพาราไปก็ยังเป็นทุเรียนแล้วก็ลำไยอีกนะครับมังคุดนี่ก็ปลูกยาวไปถึงยางพาราด้านหลังเลยนะ And this is the durian. และการจะมีสวนผลไม้นะครับ เราก็ต้องมีแหล่งน้ำที่ดีด้วยนะฮะด้านหน้านะครับที่สีเขียวๆนั่นนะฮะจะเป็นสระนะฮะหรือเป็นอ่างกักเก็บน้ำของเรานั่นเองนะครับเราก็จะเก็บน้ำนี้ไว้นะฮะเอาไว้รดผลไม้ของเราในยามหน้าแล้งหรือน้ำขาดแคลนนั่นเองนะครับ So in front of you is the lake to give the water for all of the farm. เนื้อที่ของสระนี้นะฮะก็มีเนื้อที่ประมาณ4 ไร่ความลึกก็อยู่ที่ประมาณ8 เมตรนะฮะเราจะเก็บน้ำนี้ไว้อย่างเดียวนะครับเอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งหรือน้ำขาดแคลนนั่นเองนะฮะเราปูผ้ายางถึงข้างล่างเลยนะครับเพื่อกันน้ำซึมลงสู่ดินนั่นเองนะครับไม่มีปลานะครับบ่อนี้ไม่มีปลามีแต่น้ำฝนแล้วก็น้ำจากบ่อธรรมชาติที่เราดูดขึ้นมานะครับ No, fakt nepočujem väčšinu času, takže to budete mať po anglicky s tým, že potom možno niekedy v budúcnu prirobím k tomu titulky. ต่อมาด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นลำไยนะฮะ On the left hand is a ลำไยสายพันธุ์ที่เราจากภาคเหนือนั่นเอง Oh นะครับ no, longan. แล้วต่อมาด้านขวาก็จะเป็นมะม่วงอบร่องการเก So ษตรนะฮะ on the right hand is the mangoes. มะม่วงแปลงนี้ก็จะมีมะม่วงแอปเปิลหรือมะม่วงอาทูอยู่ด้วยนะครับ It is two kinds of mango in this way. แล้วมะม่วงนะครับเวลาหมดหน้าปุ๊บเนี่ยหมดหน้าหรือหมดลูกของเขาเนี่ยเราก็จะตัดแต่งกิ่งทันทีนะฮะเพื่อไม่ให้ต้นเขาสูงนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นทุเรียนนะฮะนี่ก็ผักออร์แกนิกนะฮะไฮโดรโปนิกนะครับรวมใหญ่นะครับ It's organic for vegetable, the salad, เลดโอ๊กกินโอ๊กนั่นเองนะฮะ the green oak. ดูนะครับด้านซ้ายครับลำไยกำลังนะดูนะ You can see the left Yeah, side longan, is huh? the longans. So many of them. Hej, tu vidíme longan. ลำไยเสร็จแล้วก็ต่อด้วยมะพร้าวน้ำหอมนะฮะ And this is for coconut trees. A toto je ako plantáž pre kokos. It's not the big tree, just small one. Ale zatiaľ และจุดสุดท้ายนะที่ผมจะจอดก็จะเป็นคลินิกบิ๊กเฮิร์บนะเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยยาสมุนไพรนั่นเองนะครับผมก็จะพามาจิบยาแก้ร้อนในนะครับ Okay. So this is the last destination for today. It's about some herbs that we can try. Some herbs. It can be helping when the hot weather. โอเคฮะลงได้เลยครับลงได้เลยนะจิบยาแก้ร้อนในก่อนนะใครจะเข้าห้องน้ำก็ด้านหลังแล้วก็เดินเข้าด้านหลังได้เลยครับ So this is some Clinic for big herb. Okay, okay. Takže toto sú nejaké bylinky, ktoré taktiež môžeme vyskúšať. So here they have the herbs and the popular one maybe is about some kind of you get a hot weather or heat in your body. It's, the herbs can be helping. Takže tu majú bylinky, ktoré by nám mali pomôcť ako keby sa schladiť.
fakt to oni dosť po rôznych bylinkách. แล้วไม่กลืนนะคะ เด็กตั้งแต่ 7-8 เดือนไปทานได้คนท้องทานได้ไม่มีผลต่อโรคนะคะชาเดมเทศก็ไว้เกลือมะขามป้อมการพลูกระเจี๊ยบเก็บกระแหน่ย่าหวานค่ะ It's so many herbs inside. After 8 months of after you get birth for 8 months you can drink also. It's not the Sorry, I didn't heard it. What? 8 months? when you get birth. Yeah. After you have the 8 months, you can take this. Like it's not dangerous for body or something. It's like some herbs. You can try. Takže úplne som to nepochodil, lebo fakt to je horúka a veľmi ťažko sa mi počujem, takže ปวดตรงไหนทาตรงนั้นได้เลย v podstate čo som pochopil, že sú to nejaké liečivé bylinky, ต้องการให้ akurát สดชื่นก็ปัดตามตัวบางๆไม่ต้องนวดหรือซึมเองค่ะนะ อันนี้คือตัวนี้เหรอคะ ใช่ค่ะตัวนี้ค่ะจ้ะ So this is for me? Yeah, and I think this is the what they have here like indication or no? Indication อัน for เนี้ย bylinka. ตัวเดียวกันกับที่แม่ฉีด Takže เป็นสเปรย์ je to nejaký, ที่ใส่แก้ว je to dobre proti kašlu, jak som pochopil. ใช่พ่นเสร็จผ่านตัวเดียวกันค่ะแต่แบ่งเป็นแบบใส่สเปรย์กับเทใส่แก้วไงคะ อ๋อ ใคร ไอ้ ก็ ตัว ทานได้เผ็ด Také silno ใช่ค่ะ mentolové ตัวนี้ a ค่ะ sladké. แม่ตัวละสีนะคะ อันนี้กินค่ะนี่ค่ะตัวนี้ เซม จ้ะ ค่ะ A potom อันนี้เหรอคะที่บอกว่าแก้ร้อนใน แก้ไอแก้ร้อนในขับเสมหะค่ะเป็นยาลิเกนค่ะเนาะลูกค้าเราสเปรย์เย็นก็ได้ไปทานได้เลยฝากตามตัวตามแขนตามขา It's for cough, and if you have some throat hurt, this can helping. ตัวเย็นสบายค่ะเนาะเป็นตระกูลขาวค่ะเป็นส่วนของมันเป็นตระกูลพานไม่มีเงินข้อพิเศษมียาป้องกันระดับหลักเรื่องนั้นนะคะเป็นเป็นตัวอันนี้เกี่ยวกับรู้ค่ะ Sú potom jednotlivé bylinky a pravdepodobne suroviny, z čoho sa to skladá. Hej. Takisto aj tu ich je už tak povedzme pomenej. No táto časť je taká akože voľnejšia. Teraz chvíľku počkáme, kým si všetci nakúpia a ideme naspäť do auta, čiže pôjdeme pravdepodobne zase niekam ďalej. เราก็จะดูจากเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ที่นั่นนะครับ This is the natural lake that after they have the water in here, that if you remember the last lake, they will take the water from here to correct is there. Že ak som započul správne, แล้ tak วตอน z นี้เรา tohto ก็ jazera potom เดิน ďalej ทางจนครบ filtrujú vodu. 800 ไร่แล้วนะครับ เราก็จะเดินทางกลับฝั่งนู้นนะครับ แล้วก็กลับบ้านกันนะ So this is the last destination I mentioned, and now we are ahead to the start point, and then finish the program. Z toho, čo som započul, tak teraz by sme mali ísť už naspäť.เราอยู่ใต้กันเลยเห็นบ่อยนะต้นยางนะครับ Najlepšie, že vôbec Najlepšie, že vôbec neviem, čo hovorí, akurát som párkrát započul takéto ich lokálne cudzinec, takže viem, že niečo o mne povedal párkrát. A potom spýtam aj som si. ข้างสวนเรานะครับก็จะเป็นโรงเรียนแล้วก็วัดนั่นเองนะครับ And beside the farm is the school and some temple. แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับ ถ้าอยากเห็นผลไม้เยอะๆนะครับ ต้องมาจะมาช่วงเมษาหรือว่าพฤษภานั่นเองนะฮะ So the high Jadi itu yang season dah of the tempel lah, ya. fruit, and you will see the full of durian, full of the mangosteen. It should be on April and May. หน้าแรกของผลไม้จำไปเลยนะจะเป็นทุเรียนก่อนนะครับพอทุเรียนเสร็จจะเป็นมังคุดก็จะเป็นเงาะนะฮะ The first off season of the fruit is the durian. Is from April, and then แต่ mangosteen. ถ้ามากลางๆพฤษภาเนี่ยเราจะได้กินทุกอย่างเลยฮะทุเรียนมังคุดเงาะนะฮะ And
if we came around the May, we will have all of the fruit. For example, durian, tambourine, and longan. So we back to the farm. Čiže ideme naspäť teraz a pokiaľ by sme došli v apríli až máji, tak by sme tu videli všade stromy s tými plodmi, takže vlastne teraz máme júl, už je koniec tej sezóny.นะครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะฮะว่าจะใดที่ผมกล่าวไม่สุภาพก็ขออภัยณที่นี้นะครับนี่นะของฝากก็ด้านนี้นะผลไม้ก็ด้านนู้นนะครับส่วนเวลคัมดิ้งถ้าใครยังไม่ได้กินแรกนะครับก็ด้านนู้นได้เลยนะครับโอเคครับ ขอบคุณค่ะ So now we finished the program and we still have the welcome drink coupon that we can use it We here. can go for welcome. And sorry I didn't hear you so much. What about the April, May? The starting of the season of the durian. If we came on April, it's starting for the durian, and then after that it will be mangosteen and lambutan and longan. Aha, okay. Takže kebyže dojdeme v apríli, začiatkom apríla až do maja, tak to je v podstate tá hlavná sezóna. Čiže pokiaľ by ste sa sem niekedy chystali, tak apríl, máj, jún je pre vás ideálna doba, pokiaľ chcete vidieť na stromoch rozkvitnuté všetko. Ovocie. So now we go for welcome drink? We Yes. still have coupons. Okay. Yes, sure. Čiže ideme si po welcome drink, tuto na začiatok, lebo stále máme kupony tým, že sme veľmi, veľmi rýchlo sem šli. To vyzerá ten welcome drink. อันนี้4 แก้วนะคะ เอาไปให้พ่อเลย You need help? Yeah. No, she will take to that ขอบคุณค่ะ Cheers Cheers. พ่อกับแม่ checking over there How is it taste? is a longan Yeah? some sweet So it's the longan fruit with water and sugar? Something like that. Že je to longan v podstate s nejakým cukrom a s vodou. Celku dobré. So delicious. Dobre, tým, že sme sa ponáhľali a nemali sme si to tu nejakú šancu ukázať, tak tuto je v podstate tiež nejaký obchodík. Hej, vidíte, durian za kilo 120. To je tak nejak, ako my nakupujeme, tých 80 a 120 zhruba. A fakt akože je to dobré, také osviežujúce potom všetko, čiže super, že sme si to zobrali až nakoniec. Pozerám, že Sunny sa s maminou dneska nestačilo a pozerajú po ďalšom duriane. Ja si to tu idem obehnúť, hej, tu je takisto snake fruit, v podstate, hej, cena za kokos tu je, prosím pekne, 25 bátov, aby ste videli, za 20-25 bátov to nakupujeme z marketu. Chalanisko z Česka, čo som sa s ním stretol, tak na Central Beach to kupuje za 70 bátov jeden kokos. Hej, so tuto máte takto cenu z durianu. Samozrejme sme na farme, čiže ako je to tu oveľa lacnejšie. Aj keď som predpokladal, že takáto reštaurácia tu, to bude mať oveľa ako keby drahšie na záver. Tak som zvyknutý z Európy, idete niekam na farmu alebo niekam, sa niečo predáva a pestuje a je to tam akože vyrobené poctivo a tým pádom je to drahšie. Hej, s tým, že tu sekajú potom už tie dané kokosy. Sú potom ďalší predajcovia durianov. A s tým, že tu je nejaký suvenír shop. Neviem úplne, či tam pôjdem s tou vodou, čo mám v ruke, ale v podstate nie je tu nič také, ako čo by som povedal, niečo iné ako v tých ostatných obchodoch, hej, že sa nám, máte tu sušené ovocie, hej, lebo sme na farme, nejakú vodu a tak, a potom nejaké suveníry ako taniere, odevy a tak ďalej. A to je zhruba tak nejak všetko.
vychádzame, dáme si ešte rýchlu takú rekapituláciu. V podstate to vstupné, tých okolo plus minus 20 € som vám povedal na osobu na začiatku. Prebiehalo to celé tak, že sme prišli a hneď nás zobral chalanisko v podstate v takom malom vozíku. Ukázali sme si, ako pestujú rôzne stromy, rôzneho ovocia, čo tu majú, s tým, že najviac sme sa zastavili asi pri tom snake fruite, kde sme ochutnávali čerstvý snake fruit z toho stromu, kde nám rozprával o tom, takisto ako v rámci toho snake fruitu oni spoznávajú, ktorý ten snake fruit je ako keby čerstvý, hej, ktorý je dozratý a ideálny a ktorý naopak nie. A potom sme sa presunuli do toho bufetu, tam som vám ukázal na video, že v podstate tam bol durian a rôzne ovocie, takisto tam bolo, čo som nečakal, tak kuracie, a bravčové, rýža, potom tam mali rôzne lokálne thajské jedlá, ako napríklad papaya salát alebo pad thai. S tým, že potom tam v tom okolí bola taká kaviareň, bola tam taká pekne spravená jaskyňa, kde bol taký umelý vodopád, ktorý to celé schladil, čo bola taká super klimatizácia, taká menšia prestávka. A následne sme sa vrátili do bufetu, ja som fakt zjedol asi 7-8 tých tanierikov s tým durianom, takže pre mňa to stačilo tie dve v podstate návštevy, lebo jedna návšteva, potom tá pauza, druhá návšteva. A celý ten čas, čo sme tam boli vlastne v tom bufete, sme mali na to 4 hodiny, ale boli sme tam 2 hodiny, lebo ani jeden z nás už potom ten durian nemohol ani vidieť, lebo sme sa ho strašne prejedli a vlastne doteraz sme veľmi plní. Potom nám ukázali, pokračovali sme ďalej, oproti je polícia, oni tam majú včely, takže sme sa ako keby naučili, ako oni zberajú ten med, ako ho odstreďujú, ako vyzerá rozdiel, keď ten med je pančovaný, teda niekto pridáva do neho vodu. A mali sme možnosť ochutnať aj tú citrónovo-medovú limonádu a potom sme sa presunuli do nejakej bylinkárne, kde nám ukázali nejaký extra, ktorý je dobrý na hrdlo a ono to bolo, neviem či to je mentol alebo čo to bolo, nejaká bylinka, ktorá je ako mentol a doteraz to cítim strašne v krku, hej, takže je to akože fakt to bolo silné, fakt to bol zažitok. A následne sme si prešli to okolie a tak ďalej. Chalan nám spomenul, kedy je ideálne navštíviť to miesto medzi tým aprílom a májom, ak si správne spomínam, lebo vtedy sú rozkvitnuté všetky tie stromy s tým ovocím, takže ľudia majú ako keby najväčší zážitok. Vystúpili sme, dali sme si ten welcome drink, čo sme mali mať na začiatku, to bol ten longan s vodou a s nejakým cukrom, pravdepodobne alebo medom, proste to bol sladký longan, limonáda. A tam boli potom ešte nejaké obchodíky, ukazovali nám nejaké fotky, čo nám ako pofotili, že či si ich chceme zobrať. No a teraz sme naspäť v aute a tým, že sme vlastne kúsok od Rayongu, tak uvažujeme čo ďalej, že máme ešte jednu zastávku a fakt nás zaujala tá kaviareň s tým lietadlom. Čiže pokiaľ to budeme zvládať, tak si pôjdeme ešte pozrieť to a to vám natočím do ďalšieho videoblogu potom neskôr. Čiže pokiaľ sa vám video páčilo, viete čo máte robiť, viete ako môžete toto video posunúť ďalej a stále mám ešte takého chrobáka v hlave, že či budem tento slovenský YouTube kanál rozvíjať ďalej alebo že či si založím nový anglický, bo uvažujem nad tým už viac ako rok a neviem, dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte.